पवित्र परमेश्वर नाम धन्यवाद। ए वर्तमान स्थानीय मंडली माँ माने दीदी माने अच्छी आज यही सुंदर कार्यक्रम इतिहास रचित कार्यक्रम को मंतव्य पचार चाहे वर्तमान दीदी कौन तो आम मातृमंडली उपासना नूतन भाव में गढ़ा जाऊ आम माँ मैंने भाई मैंने वृद्धा वृद्धि आबाल वृद्ध बनिता समस्त बहुत खुशी अच्छु। हाँ जेहेतु ए कम प्रभु दयारु आग को बढ़ू अति शीघ्र ए कामटा पूर्ण हो आम चाहूँ। तो अनेक दिन प्रार्थना आज आरंभ होती हाँ निहाती गोटे आनंद ग्रह विषय हाँ तेणु माँ मान को कौन आप बार्ता देते कौन देवे आम प्रत्येक मिलमिशी ए काम करने आम जमीक साहसिक हेबू आ प्रत्येक शरीर सुस्थ सबल रही चाहूँ। आज ये जो परिश्रम कर पैसा नियंती कि आपण नहीं कहीं नियंती नहीं प्रभुंकर काम एटा प्रेज द लॉर्ड कहबा हालेलुया हालेलुया निश्चित भाबे प्रभु गौरव पाहंतु एहा गोटे आनंदर विषय किंतु प्रभु हमको सक्षम दियंतु आ कोन कहबे आउ किछि नाही प्रभु जेपरि शीघ्र ए कामटा पूर्ण करिवे एहा आमे चाहूछु प्रार्थना करू। ओडिशा रे सुपरिचित प्रभु संगीत निर्देशक अमित पटनायक सारंकर माँ अच्छे मो सहित केमती आज निज गाँव में गोटे तोड़ काम केमती करते आमे आज निमंत्र आमे विशेष प्रार्थना करिथिलु। आज प्रार्थनार फल आज आमानकु प्रभु देखैछंती जहाँकि आमाने जहाँकु निमंत्रण माने करिथिलु से प्रत्येक झियो दुई समस्त आसी आज दिन पाई खुशी सहित आमानकर पुनादी बसिथिबारु आमे प्रभुଙ୍କୁ धन्यवाद देबा संगे संगे आमनकर जो निमंत्रित लोक माने बहुत खुशी उपरे आ प्रार्थना मत करिवे आमनकर एतिकी आमनकर प्रभुଙ୍କ ठारे भरोसा रखिछु। धन्यवाद यह तिला अमित पटनायक सारंकर मम्मी धन्यवाद माँ यह तो बहुत बड़ छुआମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସୁସ୍ଥ ସବଳତାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିସକାଶୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳରେ ଏ କାମ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଛୁ। आज केते खुशी आपण ଆମକୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବାବୁ ଆମେ ଯାହା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଏରା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏହା କରୁଛୁ। काम कला बेले दुख लागुची कि ନା ଦୁଃଖ ଲାଗୁନାହିଁ काहे दुख लागु नै ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଆମେ ସେବା କରିବୁ। प्रेज द लॉर्ड यह तिला दीदी कौन तो प्रभुंकर महत नाम धन्य हे ठीक है पुलिस जाई प्रभुंकर महत नाम धन्य हे प्रभु आमनकु दया कले अनुग्रह कले एई दिन पाए दीर्घ वर्ष धरी आमे प्रार्थना करि आसिथिलु प्रभु आमनकर प्रार्थना सुनिले आज दिन मध्य पदार्पण कले से प्रभु को धन्यवाद दौछु पुणी सहयोग ए काम रही प्रभुंकर प्रशंसा गौरव करुछु केवल प्रभुंक दया प्रभुंकर अनुग्रह ए सहभागिता आम प्राप्त होइछु आम व्यक्तिगत भाव में पारिवारिक भाव में मांडलिक भाव में आम समस्ते खुशी वर्तमान समय मध्य आम अच्छु। धन्यवाद यह अनेक माँ मानकर व्यक्तिगत मंतव्य बर्तमान काम चली अनेक भद्र मंडली अच्छा भाई माने युवापीढ़ी माने आज पूरा काम व्यस्त अच्छा लगी तेणु मु कहि अमित पटनायक भाई को से समस्त को देखेबे वर्तमान काम धीरे धीरे आगे बढ़ुची बर्तमान लगी ब्रदर कौन आज कथा आज काम कर एक्सलेट कौन कह आज आज दुख तो आज आज दुख लगे आपको किसी दुख ना बहुत खुशी खबर यहाँ जेहेतु आम ग्राम नूतन चर्च गृह निर्माण निमंते बहुत चिंताधारा थिला प्रभुंकर आशीर्वाद सकाशु आज आम पुनादी पकाउछु से आम कौन वर्तमान काम चली अनेक उत्साह सहित काम कर माँ मानकर सहयोग सहभागिता आप्राण परिश्रम कर प्रभु आशीर्वाद करूँ ए मंडल को आशीर्वाद करूँ पालक मस्त मजदूर भी अच्छा तेणु निश्चित भाव समस्त देखो पूरा जोरदार काम लगी मिस्त्री मैंने लगी अनेक सहभागिता मत बहुत आनंद लगुच प्रभु गौरव पाहतु पुणी शेष पालक मस्त
ଅନେକ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଆଜି ଅନେକ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ୟୁଟିଭି ଚିନ୍ତାରୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ବା ଦେଖିବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଅଜଗର ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନା ମନ୍ଦିର ମୂଳ ଆଉ ଯାହାକି ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଉ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ପୁନର୍ବାର ଏହା ଯେ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସଭା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର బాలక అభిషేక్ ఎలా పడే తెలుగు నీకు పైన దేవుని నామకి మహిమ కలుగును గాక యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అజయగఢ్ బాప్టిస్ట్ సంఘం అనగా ఉత్కల బాప్టిస్ట్ మండలి సమ్మేళనకి సంగమ అదే ఈ రీతిగా ఈరోజు 26 సంవత్సరములు మొదటి నెల 21 తేదీలో అజయగఢ్ బాప్టిస్ట్ మందిరములు విశేషంగా ఫౌండేషన్ ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి నేను విన్నపములు దేవుని సన్నిధ్యములో అందరూ ప్రార్థన చేసి ఈయకి పునాది వేసిన నుండి త్వరగా ఇది ముగించిన వారికి దేవుడు అద్భుతం కార్యములు జరిగించి అన్ని మెటీరియల్ పొందినట్లుగా సాయం చేసినట్లుగా అందరికి ప్రార్థనతో చేయమని మా విన్నపములు ଧନ୍ୟବାଦ ଏହା ଥିଲା ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ବାଳକ ମାସ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ।